Thank you so much. Uy, oh, ang galing. Turtleneck siya, small medium. Turtle, 80. Yours is Aussie. Thank you, sis. I-try ko nga to. May ganito ako na cream eh. Small, medium, best fit. Ay, hindi ko nasuot yung choker. Wait. Oh, di ba? May pasok niya agad yung choker. Small, medium. May nako dyan. Astig. Astig. Ganda, oh. 100 astig. So, ganyan siya. Color black. Black, 80. Small, medium. Glitter, 50, small med. Glitter. O, kamukha rin itong itim, pero red siya, tas mas makapal yung ano niya dun sa leeg. Mine, hawig. 80, small, medium. Hawig. Uy, ganda nito ah. Branded siya. Mine, naligaw, 100. Small, medium. Naligaw. Astig. Wait lang, sis. Hanap lang ako yung susuot. Astig, sis Jennifer. SSD. Thank you so much. Ang ganda ng print to. May ako dyan, kakaiba 80. Small, medium. Kakaiba. Kakaiba. Kasya ko kaya ito. Liit eh. Try natin. Uy, kasya. Ganda. Alin sis? Turo mo dyan. Mine, ganda, 100. Ganda. Mukha siya maliit, pero nagkasya siya. Ganda, 100. Di siya ganun kainit. Tama lang. Ganda. Ganda ng pink mo. Barbie, 80. Barbie. Small, medium, 3/4, 80. 3/4. Mine, 3/4. Okay, next. Mine, choco, small, medium, 80. Si hawig sis hanggang large, kasha. Mine, sulat, 50, small, medium. Sulat. Mine, butones, small, medium, pang klase ito ah. Butones, 80. Butones. Medium. Hoodies medium. 80. Medium. Mine, linya. Small, medium. 80. Medium to large. Sale, 50 na lang. Small, medium. Classy. Classy, 80. Classy. Skin tone, small med, 80. Skin tone. Pastel, small medium, 80. Ganda na to. Mine, bet, small medium, 80. Ito may pa-doble siya oh. Try natin. Ganyan siya. Para ka nakadoble. Code ako dito, double. Medium to large. Double, 100. May look, Mommy.
Mine gray. Small, medium. 80. O, flex ko yung mga nasa likod mga sis. 50 each. Small, medium. Green. 50 green. Mine, manipis. Small, medium. 50 manipis. Okay, flex ko to. Then last flex ang dito. Okay. Yun. Okay, if nandyan pa kayo mga sis, paki-comment nga po ng more to go. Sa pa 18th comment. More to go. 18th comment. Last free natin, then last flex time. Madami pa yung mga ganda.